What's up guys? Welcome back sa ako ang YouTube channel sa FGMix TV. Diya kita karon sa SRP. O padulong kita ngadto sa El Corso guys aron mag-update sa pedestrian bridgeway nga bagong gibuhat dire. O patinindutan ning bagong gibuhat nga bridgeway guys kay dunay elevator o air condition pa ni siya. Kani mora ni pilmerong skywalk dire sa Cebu nga air condition. O uban ni kunyo guys sa akong pag-update. Ug sa dili pa di ay shout out ngadto kang Pawix Mix TV, Briggy Boy Mix TV, Garbo sa Subo Moto Vlog, kang Tulits Pahardo, kang Mix Moto nga akong amigo sa mga SG Riders ug sa mga ka-59 ako sa Nadita. Shout out kaninyong tanan. Di ako karon sa SRP aron mag-update sa pedestrian bridgeway. Guys, ada na kita sa pedestrian bridgeway nga bagong gibuhat guys. Kining unique nga pedestrian bridgeway. Ini siya air condition ni siya nya. Doon na siya elevator para ang gikan sa CDM di na maglisod pagtabok nga dipadung sa El Corso. Kay kusog kay managan diri mga sakyanan guys. Una siyang gibuhatan ni siya skywalk. Skywalk nga nay elevator nya air condition. Mao na siya ang haligi guys. Diri sa sentro ni kay sa tunga. Mao ni siya guys, makita to guys. Mao sa ni siya haligi guys, gid dapit ris may CDM guys, kani siya, kani makita nato. Kani mao ni ang kuan i-connect ngadto sa El Corso gikan sa CDM. O makita nato dire nga gitawran na siya girder karon. Hapit na siya mahuman guys. Nawa, nanay girder guys. Connecting ngadto sa El Corso. Guys, dinil ko kutob guys. Mo ni update sa to ang pedestrian bridgeway nga gibuhat diri sa may CDM connecting to El Corso guys. Thank you for watching and God bless.